ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज आम डिस्कसन करबा ओडिशा हिस्ट्री जो आम जो तीनोटी क्लास करथिल से क्लास रे डिस्कसन। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 मन रख। बार बार क्लास को जो क्लास सरी जाउछि डिस्कशन करे कहीं ना गोटे डिस्कशन गोटे एमती एक जिनिस तुम कौन सी प्रिपरेशन हो से ओएस प्रिलिम हो किंबा सीजीएल एग्जाम मन रखियो बोले डिस्कशन द्वारा तुम जी मन रहे और कौन सी थ्रू तुम एत शीघ्र सब जिन मन रही न था। तो जेहेतु आम तीनोटी क्लास ओडिशार बड़ लिस्ट कर सारी तो ताको आज ओराली आम समस्ते डिस्कशन करवा। छोट रिक्वेस्ट समस्त रही जो मैंने नुआ अच्छ काइंडली आपको शुणव जो मैंने क्लास करिथिलो से माने ट्राई करिवो आंसर दवा पाए। এই যে তিনোটি ক্লাসর রেকর্ডিং যে যে ব্যাচ রে জয়েন করেছিল সমস্ত ব্যাচ রে আভেলেবল ଅଛି উইথ পিডিএফ সহিত। তো ক্লাস পরে পরে তাକୁ চেক করে নেব। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସର ଲାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ରହିବ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ରିଲେଟେଡ୍ ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଡିସ୍କସନ ବି କରିବି। ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। क्लास को डिस्कशन करिया पूर्व स्मॉल क्वेश्चन टू एवरीवन जे जो तीनोटी क्लास मु करिथिली बा जो तीनोटी क्लास रो पीडीएफ मु तुमनको देइथिले समस्त रिवीजन करिछ हन कि समस्त रिवाइज करिछ हन कि कारण आज मॉर्निंग रो मेसेज कर देइथिल जे आज डिस्कशन करिवि। ओके। अच्छा। तो एटी मोर क्वेश्चन आसो पिले देखो ओराली डिस्कशन करबी एटी किछि लेखा लेखि नै नोट करिवार नै खाली सुनिबो। एबे जो डिस्कशन ता एटा डायरेक्ट क्वेश्चन हम रिवोल्ट 1857 जो हेतला रिवोल्ट 1857 से समय रे ओडिसा रो प्रभाव कोन थिला से विषय में देखिबा। किंतु मु जदि कहे पिले आफ्टर केउ वार परे परे इंग्रेज माने भारत को आस्तले केउ वार परे परे इंग्रेज माने ओडिसा को आस्तले केउ वार परे परे इंग्रेज माने ओडिशा को आस्तले साधारण मन रखिबो। सेकेंड आंग्लो मैसूर वार पर सेकेंड आंग्लो मैसूर वार पर मु एठी गोटे क्वेश्चन तुमको पचारे चाहूची जे आम भारत में जो पाइक विद्रोह होता आउ ऑल इंडिया बेसिस से जो सिपाही विद्रोह होता आगो को रिवोल्ट होता पाइक विद्रोह आगो होता ना सिपाही विद्रोह आगो होता आगो कोटा होता समस्ते पार्टिसिपेट कर पाइक विद्रोह एठी मन रखिले आमर जो पाइक विद्रोह होता एटा केउ मसिया होता समस्ते एवरीवन पार्टिसिपेट करिवो। और जो मैंने मेसेज करि पारन कौन कारण रू निजे ओराली ट्राई करिवो दवा पाए कहीं ना थरे डिस्कशन करदेले लाइफ लंग तुम एटा मन रही ओके। 1817 ख्रीष्टाब्द आमर पाइक विद्रोह होता। ओके। तो आमे देखिबा जो साधारणतः 1857 रे जो रिवोल्ट होता ए रिवोल्ट पर्टिकुलर केउ रीजन रे बा केउ एरिया रे आर प्रभाव पड़ता पर्टिकुलर केउ एरिया रे आर प्रभाव पड़ता संबलपुर रे। अच्छा मोर मते को सेई टाइम रे संबलपुर रे राजा किए थिले जार डेथ परे परे ए सब इंसिडेंट आसीथिला जार डेथ परे परे ए सब इंसिडेंट आसीथिला से राजांकर नाम कोन थिला नारायण सिंह मन रखिबो राजांकर नाम थिला नारायण सिंह। अच्छा मु जदि कहे पिले जेतेबेले 1857 रो रिवोल्ट आमे संबलपुर रे देखिया को पाइछे से टाइम रे संबलपुर रो लीडरशिप के नोथे से टाइम रे संबलपुर रो लीडरशिप के नोथे संबलपुर साइड रे किस लीडर नोथे तुमे शॉर्टकट रे भी आंसर दे परिबो भि डॉट एस दे परिबो किबा साई खाली कहि परिबो वीर सुरेंद्र शाह वीर सुरेंद्र साई जे कि से टाइम रे कोन थिले ना से टाइम से पोट साइट रो आज लीडर थिले। ओके। मु तुमको जदि एटी गोटे क्वेश्चन करे स्टूडेंट जदि वीर सुरेंद्र शाह रिवोल्ट 1857 रे पार्टिसिपेट करथिले आज लीडर हिसाब रे तांको दुईटी ट्राइबल पॉपुलेशन बा ग्रुप साहाଯ୍य करथिले से दुईटी ट्राइबल ग्रुप रो नाम कोन थिला दुईटी ट्राइबल ग्रुप जो माने गोटे अछि भिंजल ओके ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଗୋଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୋଣ୍ଡା ଗୋଣ୍ଡା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେ ସମୟରେ ହୁ ଇଜ ଦ ଲିଡର ଅଫ ହୁ ଇଜ ଦ ଲିଡର ଅଫ ଗୋଣ୍ଡା ଯୋଉ ଜାତି ଥିଲେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ପିପୁଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ। ହଁ କନ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କନ୍ଧ କନ୍ଧର ତାଙ୍କର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ଚାକ୍ଷୀ ଅଛି ଚକରା ବିଷୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚକରା ବିଷୟ। ତ ମନେ ରଖିବ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ
ଯେ ତମକୁ ରିଭୋଲ୍ଟ 1857 ଦେବ। ଗୋଟେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ଓପିଏସସି ହଉ ଅଦର ଏକ୍ସାମ ଯୋଉ ତୁମେ ଦଉଛ, ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ଏଇ ଟାଇପ ର ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି କି ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1857 ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସାଧାରଣତଃ ଏ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ଯେମିତି କି ଆମେ ଆଶା ଚକରା ବିଷୋଇ, ଚକରା ବିଷୋଇ, ଯେମିତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଏଇଭଳି ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସେ ଏଇ ରିଭୋଲ୍ଟରେ ନଥିଲେ, ଏଇ ଟାଇପର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, କନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଲିଡରସିପ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଚକରା ବିଷୟ ନେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡିସ୍କସନ ବି କରିଥିଲେ, ଯେ ଖାଲି 1857 ଯୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ। ଯଦି ଘୁମୁସର ର ବିଦ୍ରୋହ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ ବା ଘୁମୁସର ରାଇଜ ହେଇଥିଲା। ଘୁମୁସର ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1835 ରେ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି, ଏ ଯୋଉ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ରିଜନ ବା କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ? ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ? ଏନୁଆଲ ଆନ୍ସର ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କିसे କନ୍ଧମାଳ। ଦେଖ, ଏଠି ଅପସନ ଥିଲେ ଓପିଏସସି ର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କେବଳ ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମ କଥା କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି ଦିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପାଇଥିଲୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା, ଏ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ 1835 ରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଇଏ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆରେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଲିଡରସିପ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କାହା ପାଖରେ ଲିଡର ଥିଲା? ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆର ଲିଡରସିପ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଭେରି ଗୁଡ, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, କିଏ ଥିଲେ ନା ଦୋରା, ଦୋରା ବିଶୋଇ ଥିଲେ। କେବଳ ଦୋରା ବିଶୋଇ ନଥିଲେ ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୋରା ବିଶୋଇ ଆଜ ଏ ଲିଡର ହିସାବରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲିଡରସିପ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା? ନା ଚକରା ବିଶୋଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତୁମର ଘୁମୁସର ଅପରାଇଜିଂ ବା ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ତୁମ ସେ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହରେ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୁଇ ଜଣ ଲିଡରଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୋରା ବିଶୋଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚକରା ବିଶୋଇ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କେବେ? ନା 1835। ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୂଇଁଆ ଅପରାଇଜିଂ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏ ଯୋଉ ଭୂଇଁଆ ଅପରାଇଜିଂ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠାରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପାଇଥିଲେ? ତାର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ଭୂଇଁଆ ଅପରାଇଜିଂ କେଉଁଠାରେ, ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଭୂଇଁଆ ଅପରାଇଜିଂ? ମନେ ରଖିଲେ, ଯେମିତି କି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘୁମୁସର ପଢିଲେ, ଘୁମୁସର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୂଇଁଆ ଅପରାଇଜିଂ ଆମେ ଦୁଇଟି ପିରିୟଡରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ଫେଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ସାଧାରଣତଃ ଏଟା କେଉଁଝରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କେଉଁଝରରୁ କି ପିଲା ଅଛ ନା କିଏ ନା? ନା ତ ନା ଲେଖା ହେଇନି, ସିମ୍ବଲ ଲେଖା ହେଇଛି NI ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାର। ଓକେ, ତ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ସେତିକି ତ ପଳେଇ ଆସ। ତାପରେ ଦେଖ, ଭୂଇଁଆ ଅପରାଇଜିଂ ଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ? ନା ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଝର ଠାରେ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଭୂଇଁଆ ଅପରାଇଜିଂ ବା ଭୂଇଁଆ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଏଟା କିଏ ଲିଡରସିପ ନେଇଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆଉ ଲିଡରସିପ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରଫେସର ରତନ ନାୟକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ରତନ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ରତନ ନାୟକଙ୍କ ପିରିୟଡ ଟା କେଉଁ ସମୟ କେଉଁ ସମୟ ଥିଲା? ରତନ ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଲିଡରସିପ ନେଇଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଟା କେଉଁ ସମୟ ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, 1867 ରୁ 1868 ର ପିରିୟଡ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ କହେ ପିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଲିଡରସିପ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଧରଣୀଧର ନାୟକ।
ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ଲିଡରସିପ, ସେଟା କୋଉ ସମୟରେ ନା 1891 ରୁ 93 ପିରିୟଡ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡିଶାର ଫେମିନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ମରୁଡି ବୋଲି କହୁଛେ, ଓକେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ନଅଙ୍କ ଫେମିନା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ନଅଙ୍କ ଫେମିନା। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ନଅଙ୍କ ଫେମିନା ବା ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏଟା କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, पर्टिकुलर ईयर आम इंपोर्टाट इतरे मन रखिले 1866 रु 1867 भितर ए जो नौंक दुर्भिक्ष होता मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट व्हाई इट इज कॉल्ड नौंक दुर्भिक्ष हम कोन पई नौंक फेमिन बा नौंक दुर्भिक्ष बिल हम कहिथाउ कोन पई बिकॉज ऑफ से समय रे राजा थांती कि से गजपति राजा दिव्य सिंह देव तांकर नवम राज्य କାର୍ଯ୍ୟକଳା ଚାଲିଥିଲା 9 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ନବମ ବର୍ଷର ଚାଲିଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ସେ ନବମ ବର୍ଷର ସମୟରେ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତ ତା ନାଁ ଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଆନଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ହୁ ୱାଜ ଦ କମିଶନ ଅଫ ଓଡିଶା ଡିଭିଜନ। ସେ ଟାଇମରେ ଓଡିଶା ଡିଭିଜନ ର କମିଶନ କିଏ ଥିଲେ? ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ ସମୟରେ ଓଡିଶା ଡିଭିଜନ ର କମିଶନ କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ TE रेवेन्सा। ओके, अच्छा तो तांकोरी ना अनुसारे आम मानकर जो रेवेन्सा यूनिवर्सिटी अच्छी तांको ना रही विगत आई थिंक 6 to 5 month तले गोटे इश्यू आसला ओडिशा रे जे रेवेन्सा ना को परिवर्तन करबे काहेकि ना रेवेन्सा जहां ना रे तयारी से समय रे ओडिशा रे नंग दुर्भिक्ष हेतला लक्ष लक्ष लोक खाइबा को न पाई मरि जाइथिले जेहेतु तांकोरी समय रे ए जिंस हेतला और तांकोरी ना रे रेवेन्सा तयारी हेछि तो सेति पई तांको ना को परिवर्तन करिया पई गोटे माने चलीथिला प्रोसेस जोटा कि एई प्रकार। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଫେମିନା ତୁମର ହେଇଥିଲା ବା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଆସିଥିଲା, ସେ କମିଶନ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେତେବେଳଠୁ ବୁଝିନଥିଲ। ଓକେ ଚାଲ, ଯେ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଗୋଟେ କମିଶନ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ? ଜର୍ଜ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଏକ୍ସାମରେ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଆମ ପଞ୍ଚସଖାର ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ ପଞ୍ଚସଖା କହିଲେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ପଞ୍ଚସଖାର 5 ଜଣଙ୍କର ନାଁ କଣ? ପଞ୍ଚସଖାର 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? स्पीड आंसर दियो। बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास, बलराम जगन्नाथ दास देन आउ किए सला अनंत दास तापरे तो तीनटा कौन आंसर दउछ? अच्युतानंद देन आसले किसे? यशवंत। थैंक यू। चलो एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होछि महिमा धर्म। देखो ये जो महिमा धर्म ओडिशा रे आर प्रचार बहुत ही महिमा धर्म जदि आमे देखिबा जेते धर्म अछि सबुठारु माने रेस्ट्रिक्शन धर्म होछि महिमा धर्म। संध्या हेले समाने खाद्य खाआंतिनी ସେମାନେ ଏବେ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଖଟ ସୋଫା ଫୋଫା ଇଏର ସବୁ ବସିଲେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ନଡା ପାରିକି ରହୁଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ବିଛେଇ ଦଉଥିଲେ କଣ ନା ଗୋଟେ ସପ ଇଏ କଣ କଲ ବିଛ କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ମସିଣା ପକଉଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ରହୁଥିଲେ ନଡା ପାରିକି ରହୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନଥିଲେ, ବକଳ ପିନ୍ଧିକି ରହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ତମେ ଦେଖିବ 2 ଖଣ୍ଡ ଗାମୁଛା କେବଳ ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଏଟା ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ନା ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ସବୁଠାରୁ ମାନେ କଣ କହିଲ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଧର୍ମ ବୋଲି। ଆମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲା, ହଁ ଏଇଟା ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ଯେ ମୋର କହିବା କଥା ସାଧାରଣତଃ ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ସେ ହଉଛି ଅଲେଖ और ନିରାକାର। ଅଲେଖ और ନିରାକାର ଏ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଲେଖ और ଧୂଳିଆ ବାବା। ଓକେ, ଆଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ?
जो महिमा गोसाई को आउ अन्य क्यों ना आम जानी था महिमा गोसाई को आम अन्य क्यों ना जानी था जे महिमा गोसाई को आम अन्य क्यों ना धूलिया बाबा बोली कहुचे कौन कहुचे धूलिया बाबा बोली आम कही मोर कहबार कथा होछि जे ए जो महिमा धर्मर प्रचार प्रथमे क्यों न्यूज पेपर हितला केबे हितला महिमा धर्मर जो प्रचार क्यों न्यूज पेपर रे प्रथमे हितला और केबे हितला मन रखियो पिले इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जे 1867 रे ओडिशार जो न्यूज पेपर अच्छी उत्कल दीपिका ओडिशा जो न्यूज पेपर अच्छी उत्कल दीपिका रे प्रथमे प्रकाश पाइथिला आउ ए जो महिमा धर्म स्टार्ट करथिले किसे से होची महिमा स्वामी और आमे तांको कोन कहितो महिमा गोसाई कोन कहितो आउ तांको मध्ये कुआ जाय धुलिया बाबा कोन कुआ जाय धुलिया बाबा मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट जेमती गौतम बुद्ध ମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ତ୍ୟାଗ କଲେ କିଛି ଦିନ ବୁଲିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ବା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଉଠି ନା କପିଳାସର ଢେଙ୍କାନାଳ ଠାରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ବା ଅଦ୍ଭୁତବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କପିଳାସରେ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାଦର ସଂଗ୍ରହ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କିଛି ପଏଣ୍ଟ କୁ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ କିଏ କହିବେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ମତେ କହୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା କଟକରେ ଜୁଲାଇ ମାସ 1 ତାରିଖ 1869 ରେ 1869 ରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କାହିଁକି ନା ଓପିଏସସି ଏକ୍ସାମ ହଉ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ଏକ୍ସାମ ରେ ଓଡିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବାର ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର ହରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଟା କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଥିଲେ ନା ଜୁଲାଇ 1 1869 ରେ 1869 ରେ ଓକେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ ବା ନେକ୍ସଟ କିଛି ଟପିକ କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆସିଲା ଯେ ପିଲେ ଯେ ହଁ ଉତ୍କଳ ସଭା ର ମାନେ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭା ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର ଉତ୍କଳ ସଭା ଯେ ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭା ଗୋଟେ ଅଲଗା କନଫ୍ୟୁଜନ କେବେ ହବନି ଉତ୍କଳ ସଭା ମନେ ରଖିବ 1882 ରେ ହେଇଥିଲା 1882 ରେ ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଫାଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଆର କେବେ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା କି କହିବ 16 ଅଗଷ୍ଟରେ 1882 16 ଅଗଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ଆର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ ଆର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଥିଲେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ କିଏ ଥିଲେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ was the founder of ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ଚୌଧୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାହେଲେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ ହଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ପୁରୀ ଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଆକୁ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ନା 1909 ଆକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେବେ ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ଯେମିତି ଉତ୍କଳ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କଲେ ଉତ୍କଳ ସଭା ପଢିଲେ ସେମିତି ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ 1903 ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ହୁ ଇଜ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ
जगबंधु सिंह किए से जगबंधु सिंह ताले उत्कल सम्मिलनी गोटे थिला उत्कल सभा आ गोटे अछि उत्कल सम्मिलनी उत्कल सम्मिलनी रो फाउंडर किए थे दास आउ एटा प्रवेशन हेतला केबे ना 1903 मसिया ओके अच्छा मते कहबिले हमर सॉल्ट सत्याग्रह जाको लवण सत्याग्रह कहितो हम ओडिसा रे केउठारे एटा हेतला ओडिसा रे केउठारे एटा हेतला लवण सत्याग्रह लवण सत्याग्रह जहाँ आम सल्ट सत्याग्रह बोली आम कही एटा ओडिशार केउठी हेतला ओडिशार केउठी हेतला इंचुड़ी इंचुड़ी कोड अछि बोले इंचुड़ीटा कोड अछि जेंति लवण सत्याग्रह इंचुड़ी हेतला इंचुड़ीटा कोड अछि बालेश्वर रे कोड अछि बोले बालेश्वर रे आर नेतृत्व किन नेथिले इट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट सल्ट सत्याग्रह रो नेतृत्व किन नेथिले सल्ट सत्याग्रह रो नेतृत्व किन नेथिले सुरेंद्र नाथ दास किन नेथिले सुरेंद्र नाथ दास सुरेंद्र नाथ दास ओके अच्छा ओडिशा स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस ओडिशा स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस केबे फॉर्मेशन होतला ओडिशा स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस केबे फॉर्मेशन होतला 1931 1931 ओके अच्छा हमर जो इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हेतला इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हम ओडिसा रु प्रथमे किए नेतृत्व नेतृत्व ओडिसा प्रथम हरे कृष्ण नेतृत्व हरे कृष्ण मत्र अच्छा क्विट इंडिया मूवमेंट जो हेतला क्विट इंडिया मूवमेंट रे ओडिसा रु नेतृत्व किए क्विट इंडिया मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट रो ओडिसा रु नेतृत्व किए नेतृत्व ओके थैंक यू लक्ष्मण नायक किए से लक्ष्मण नायक अच्छा जदि मु क्वेश्चन करे जेमति जालियन बाग हत्याकांड ଆମର ହେଇଥିଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓଡିଶାରେ ବି ହେଇଥିଲା ତା ନାଁ କଣ ଯେମିତି ଜାଲିଆନ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ କଣ ଏରମ ERAM ଏରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ERAM ଏରମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏରମ ଟା ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଲେଜର ନାଁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ନାଁ ଏ ଭିଲେଜ ଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ଭିଲେଜ ଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭଦ୍ରକ ଆଚ୍ଛା ନା କେ ନାମ ହଁ, ସେଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନୋଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନାହିଁ ଏବେ ଯିବା ଯେ ଏରମ ଯୋଉ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସ୍ମୃତି ହଁ ଯେ ଏରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଜାଲିଆନ ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ମସିହା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ମସିହାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଏରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଜାଣିଛେ ଏରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ କୁହାଯାଏ ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା ଏରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଜାଣିଛେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ तो थैंक यू स्टूडेंट टिके 5 मिनिट तुम सहित डिस्कशन करी इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट डिस्कशन टिके खाली समस्त के लेफ्ट हेनी कारण 5 मिनिट तुम सहित वेरी इंपोर्टेंट डिस्कशन करी अच्छा कौन सी डिस्कशन माने डिस्कशन करिया पूर्व मोर गोटे क्वेश्चन ओडिशा हिस्ट्री को लेकिन वर्तमान जो थिला तुम मन रे स्टार्टिंग रो जे ओडिशा हिस्ट्री हमर होउनी वर्तमान केमती फील होउची ओडिशा हिस्ट्री को लेकिन कॉन्फिडेंस अछि ना ना ओडिशा हिस्ट्री को नहीं वर्तमान तुम मन माइंड रे कोन अछि पूरा कॉन्फिडेंस अछि କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କ୍ଲାस ଆମର ଲାଗିବ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ କଣ କହିଲ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ହଉଛି କିଛି ଅଲଗା ଧର କୋଉ କୋଉ ଲିଡର ଥିଲେ ମାନେ ଯେମିତି କି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଓକେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତ ସେଟା ହଉଛି କଥା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ଓଡିଶାର ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲି ଯୋଉମାନେ ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରିଲିମରେ ଅଛ କିମ୍ବା ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ରେ ଅଛ କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ସିଜିଏଲ ର ଯୋଉ ରାପିଡ ଫାୟାର ଯୋଉଟା କି ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଚାଲିଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯେମିତି କି ଟିକେ ଡିପ୍ ଲେବୁଲର
आउ एक्स्ट्रा किसी क्लास अच्छी तुम भाव जे एतिक स्टप हो गला तो जेहेतु यहाँ कंबाइंड थिला सिजिल आउ ओएस सहित सिजिल पिला एतिक हो ओएस पिला टिके आमको अधिक पढ़ा पड़ो क्या आम से लेवल पर्यंत पहुंचार अच्छे मन रखिले मुझे गोटे जिन कहना चाहूँगी तो बहुत सारा पिला बहुत एग्जाम प्रिपरेशन हो जदि देख मोर गोटे पॉइंट ऑफ व्यू या जे जदि जने ओएस प्रिपरेशन हो वर्ष प्रिलिम तुमर प्रिलिम फाइल रे जेतिकी प्रिलिम फाइल रे अच्छी सेति तुम सफिशिएंट सब ट्राए करो से जो थ्योरी टाको जल्दी सारिया पे थ्योरी तुम क्लियर थी कौन प्रोब्लेम होनी ये नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट जब गोटे ओएस पढ़ुवा पिला सीजीएल अप्लाई करियो कारण इथे भी ग्रुप बी रोचे ये भी ग्रुप बी रोचे जोटा कि तुमको इजी हम सीजीएल को क्लियर करने ओके तो से बेसिक टाको सब स्ट्रंग कर आउ मन रख पिले आसंता काली मुझे पॉइंटा कहि तुम कहती आसंता काली 50 मार्क रो गोटे एमसीक्यू हम एटा ओनली तो ओएस पिला जो मैंने ओएस ए वर्ष प्रिलिम दबो किंबा अपकमिंग ईयर प्रिलिम दबो तुम जो 50 मार्क काली गोटे एग्जाम हो ये 50 मार्क टा संपूर्ण पॉलिटी संपूर्ण पॉलिटी सीजीएल पिला ओरिड हबनी कहीं तुम एपर्यंत नोटिस आसीनी नोटिस आसला तुम एग्जाम हूँ अलग गोटे फाइल रे स्टार्ट करी तुम जो बैच अच्छ रैपिड फायर हाँ ये सीजीएल पिला कहना चाहूँगी मैडम तुम मान जो क्लास नौ तार पीडीएफ आ रेकर्डिंग तो मुझे यूट्यूब बेले छाड़ दूसरी कि पीडीएफ तुम एक्सट्रा 80 पाई जोटा तुमको सहज हम एमसीक्यू करने कारण मुझे तुमको थ्योरी पढ़ी दूसरी मैडम तुमको एमसीक्यू भी देदेवे जोटा तुमको इजी हम हाँ आउ गोटे कथा कौन कालीर हाँ कालीर समस्त प्रिपेयर थी पर्टिकुलर ओएस पिला कौन देख ये देखी दूसरी जदि जो धर जो जेकोसी बैच था रैपिड फायर फिल्म था तुम्हें देख तुम्हें बैच को जीव बैच को गला ऑलरेडी पॉलिटर क्लास अच्छी ऑलरेडी पॉलिटर क्लास अच्छी देख ये तुम देख जीएस1 फाइल को जीव जीएस1 फाइल रे ऑलरेडी पॉलिटर क्लास अच्छी देख सपोज गोटे पिला नुआ जॉइन कर ओरिड हबन जेतिक दरकार तुम अटेंड कर 50 2टा ठीक अच्छी तो ओके किसी प्रोब्लेम नहीं तुमको धीरे धीरे बतेबी तुम केमती कवर कर जिते भी तुम समय पाउछ आग तुम पॉलिट टाକୁ साथ कहीं ना पॉलिट जार सरी 100 मार्क रु से 15+ स्कोर कर मन रखिले आउ जार प्रोब्लेम अच्छी मतलब कॉल कर बर्तमान मु अधघंटा फ्री अच्छी बहुत सारा पिला प्रोब्लेम अच्छी जोटा कि किसी पिला सब्सक्रिप्शन सरी जाइए पुराना पिला आउ किसी पिला डाउट थिला एबे मु तुम क्लियर कर दी किंतु एति खाली कहूची आसंता काली आज और किसी क्लास नहीं फुल टाइम तुम देदेली काली इवनिंग 7टारे 50 मार्क ओनली पॉलिटी एमसीक्यू हम ओनली ओएस पिला ओनली ओएस पिला पूरा ओएस पैटर्न ओके थैंक यू तो जार जहाँ प्रोब्लेम थी मत बर्तमान कॉल कर ओके